Bonsoir à Bu- toutes, bonsoir à tous. Buonasera a tutte e a tutti. Alors dit, c'est vrai que nous avons des amis qui sont avec nous, des cyber-retraitants. Abbiamo con noi dei ritiranti cyber. Je les trouve où, Keda? Vous pouvez aller comme d'habitude sur Rambap, sur À le partir de calendrier. Rambap, Ouais. ok. Rambap, c'est le site de l'école de la Rambab è lignée il sito della scuola del lignaggio où on trouve toutes les connexions e si trovano tutte le dans le grand connessioni. calendrier. C'è il grande calendario. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Di nuovo buonasera a tutte e a tutti, Tous ceux qui sont ici a tutti quelli et che tous sono ceux qui qui sont dans, je ne sais pas si on peut dire e en a quelli che Sibérie, sono, forse non si può dire non, ça in doit pas le faire, Siberia, qui sont en ligne. Je ovvero vois che que vous êtes sono nombreux. online, siete numerosi. Commençons par entrer en Cominciamo présence de l'éveil, entrando alla presenza del entrer en risveglio, présence des trois joyaux alla presenza dei tre gioielli et par poser une e motivation ponendo, toccando de una motivazione di bienveillance benevolenza altruiste altruista universelle. e C'est universale, ce que l'on nomme entrer che chiamiamo en présence, entrare entrer en alla refuge, presenza, entrare et in bodhicitta, rifugio e bodhicitta, développer le ovvero cœur-esprit sviluppare la de l'éveil. mente-cuore del risveglio. On fait cela en utilisant Lo une facciamo formule. utilizzando una formula. En les Bouddhas, Dharma Nel et Buddha, Sangha, nel Dharma e nel jusqu'à Sangha, l'éveil, j'entre en refuge fino al par les risveglio entra in bienfaits des rifugio, dons et vertus con doni e que je virtù che io m'éveille possa, pour tous per les tutti i vivants. viventi, risvegliarmi. Om Ahom. Donc, en les trois dimensions de l'éveil que l'on nomme Le tre dimensioni Buddha, del Dharma, risveglio Sangha, che chiamiamo au Buddha, niveau Dharma e Sangha a extérieur, livello esteriore qui sont au niveau e che a fondamental livello les fondamentale trois sono le dimensions tre de dimensioni l'esprit éveillé, de della mente l'expérience éveillée. risvegliata, Nous dell'esperienza entrons risvegliata. en présence, Entriamo alla nous nous presenza, orientons, ci nous donnons orientiamo, cette orientation à notre orientiamo la ou à nostra notre pratica in questo période senso, d'étude, de réflexion. in questo pratica, momento di studio e di Au riflessione. début d'une réunion, d'un moment de All'inizio di una pratique, riunione o di una pratica, orientation, orientarsi vers l'éveil, verso il risveglio, le grand éveil spirituel, il risveglio une spirituale. motivation, non pas une È una motivation motivazione égoïste, che non sia personnelle, egoista, mais personale, puissais-je ma m'éveiller possa io pour le bien de tout risvegliarmi per il vivant. bene di tutti i viventi. Et nous disons par la E pratique du don diciamo et con de la toutes les vertus, pratica del dono e di c'est-à-dire tutte le virtù, des six ovvero grandes le 6 vertus, grandi des virtù, six vertus
le 6 transcendantes, virtù trascendenti, la générosité, generosità, la discipline, disciplina, patience, la pazienza, effort, lo sforzo, stabilité la et stabilità compréhension, e la comprensione, intelligence. l'intelligenza. Nous allons particulièrement ce soir In modo particolare questa commencer à sera aborder les 2 affrontiamo dernières le ultime de ces 2 6 di vertus queste 6 virtù transcendantes, trascendenti, transcendantes au sens où e elles nous font trascendenti nel senso che transcender ci fanno ce que l'on trascendere nomme le quello samsara, che chiamiamo il samsara, transcender les ci illusions et les fanno passions, trascendere le illusioni e le où elles nous passioni, libèrent des ci passions liberano et dalle des illusions. passioni e dalle Dans illusioni. ce sens, elles sont Ed è per transcendantes questo che sono et trascendenti, transcendant passions et che illusions. trascendono passioni Nous e entrons dans illusioni, ed è così che entriamo au-delà des passions al di dans là delle passioni, les énergies nelle éveillées, energie risvegliate, au-delà des illusions al di là delle dans la illusioni, réalité. nella realtà. Les 2 dernières, 5e Le et ultime 6e 2, vertus, la quinta e la sont sesta celles virtù, de la sono stabilité la et stabilità de e l'intelligence, disions-nous, l'intelligenza, stabilité comprensione, de l'esprit, la stabilità della mente, stabilité du mental, la stabilità del stabilité mentale, de la pensée, del pensiero, cette stabilité du mental la stabilità del mentale aussi ed stabilité anche émotionnelle, una stabilità emotiva, stabilité emozionale, cognitive, cognitiva, stabilité dans l'expérience, quoi que l'on vive, stabilità quoi que l'on fasse. dell'esperienza, qualunque cosa viviamo o La 6e facciamo. est la compréhension La sesta qui è vient la de cette comprensione stabilité. che Donc pour l'instant, proviene da questa nous allons stabilità. mettre Ma per il l'accent momento sur mettiamo l'accento sulla stabilité. stabilità. Cette vertu se E nomme questa virtù si Samten chiama en Samten tibétain. in tibetano, Elle se nomme Dhyana Dhyana en in sanskrit. sanscrito, Et cultivant cette e stabilité, coltivando questa l'on développe stabilità les sviluppiamo états de gli conscience stati di coscienza stables stabili correspondants, che vi corrispondono a qui questa sont esperienza des états de e che sono degli conscience stati di de coscienza plus en plus sempre più ouverts aperti et de plus en plus e libres. sempre più En tibétain, on dit liberi, To-che-ga-de, c'est-à-dire de plus questo en in plus tibetano, libres ovvero sempre più de liberi conceptualisation, dalle de concezioni, discrimination dalle discriminazioni analitiche et même d'attachement e anche à liberi dagli des attaccamenti joies ou plaisirs. a gioie e piaceri. Simplement, ce sont des Sono semplicemente états degli stati de di stabilité stabilità dans une non-saisie, in una dans non presa le dépassement fissazione, de ce que l'on nomme la nel saisie superamento cognitive della presa fissazione cognitiva duelle. duale. Tout cela est un petit peu compliqué. Tutto questo è un po' Au début, complicato c'est de l'ordre all'inizio de ce que l'on nomme la phénoménologie libératrice, e fa parte dell'inizio della processus fenomenologia cognitif, liberatrice, ovvero la de comprensione saisie duelle, del processo sujet-objet. cognitivo fatto di Mais presa duale comprenons simplement soggetto-oggetto, que ma l'on ora s'entraîne capiamo pour semplicemente commencer che ci à addestriamo per développer cominciare a un sviluppare esprit stable. una mente stabile. Vajradharakalu Vajradhara Kalu Rinpoche diceva: à l'école des a petits-enfants, scuola i s'ils veulent bambini
étudier Se quelque vogliono chose, studiare il faut déjà qualcosa, qu'ils apprennent à rester tranquilles. devono per prima cosa imparare a rimanere calmi, Si vous avez une fermi, bande tranquilli. de Ouistiti Se agités qui sautent avete dans tous les una coins, banda di monelli che si c'est agitano dappertutto, hopeless. non è Non, possibile. pouvoir rester Quindi tranquille poter et rimanere tranquilli, avoir une certaine stabilité avere una est certa le préalable, le stabilità prérequis è pour il ensuite prerequisito per poter poi développer une compréhension, sviluppare une una intelligence profonde. comprensione e un'intelligenza Il profonde. y a aussi une image C'è poi traditionnelle qui est un'immagine très tradizionale parlante, che è molto qui eloquente compare notre esprit e che à paragona la nostra mente un vase ad ou à une un d'eau vaso um, agitée et avec de che l'argile. con l'acqua è Bref, agitato con de l'eau dell'argilla boueuse dentro, quindi un'acqua fangosa et qui, dans son agitation, e nella sua entretient agitazione cette mantiene boue ou cette questo argile qui est en fango, questa suspension. argilla che è in sospensione. Et il y a alors un état C'è dunque a de questo cette eau punto qui est uno à stato la fois dell'acqua che è un peu agité agitato, et uno stato tout opaque. agitato e opaco. Si cette eau Se vient à quest'acqua rester tranquille, rimane tranquilla, qu'est-ce qui se passe? che Dans la succede? tranquillité, Nella tranquillità l'argile en l'argilla che suspension era in se sospensione décante si decanta et l'eau devient e l'acqua claire diventa et chiara, limpide. limpida. C'est une image pour È illustrer un'immagine comment per l'esprit illustrare come la qui mente reste tranquille, che rimane tranquilla, en lequel, dans cette tranquillité, in questa les pensées, les tranquillità émotions i pensieri e le subside, emozioni s'apaisent. si Comment acquietano, l'esprit acquiert alors une ovvero come la transparence, mente in questo une modo lucidité, acquisisce una trasparenza, una et comment il est lucidità possible de voir ed au è a fond. questo punto possibile vedere il Et fondo. c'est à partir Ed è de a ce repos partire da questo que se stato di développe riposo che cette si sviluppa questa transparence trasparenza lucide lucida qui permet de che voir permette di la vedere nature de l'esprit, la natura le della fond de mente, l'esprit, il fondo ce della que je suis mente, quello che vraiment sono et veramente profondément. e Ce qui profondamente, est la sixième vertu, che è la sesta virtù, l'intelligence transcendant l'illusion, l'intelligenza che la compréhension trascende profonde. l'illusione, la comprensione Donc, profonda. nous allons voir tout cela en suivant un E vedremo tutto questo texte seguendo un testo qui est un classique, che è un le classico, flambeau de la voie de la La libération. fiaccola della via della C'est un liberazione. texte relativement È un récent qui a testo che è été relativamente écrit recente par perché è un stato grand scritto da maître un de la grande maestro lignée del lignaggio, Sakyapa, Desho maestro Rinpoche, Sakyapa, che è Deshun Rinpoche, 1906-1987. 1906-1987, la sua Et vita. il s'était réfugié à Si era Washington rifugiato a Washington et il a participé à de e ha nombreuses œuvres. partecipato a Et numerosi il devint le maître des progetti, disciples occidentaux. Il enseigna ha aux États-Unis. insegnato negli Il Stati avait une Uniti, connexion aveva particulière una avec Vajradhara connessione Kalu, qu'il particolare con considérait comme un de ses Vajradhara maîtres. Kalu, che considerava come Et uno c'est dei suoi pour maestri, aider des ed è per Occidentaux pratiquant la aiutare gli méditation occidentali che qu'il a écrit praticavano en la tibétain meditazione, ce che ha traité scritto in tibetano qui questo trattato, reprend che les riprende grands i traités de la grandi trattati tradition, della tradizione, des sutras dei sutra, particulièrement. in modo particolare. Donc, je vais lire ce texte, le commenter Leggerò au fur et à questo mesure, testo e comme il a commentarlo été fait d'une façon passo a extrêmement passo, synthétique e siccome è stato scritto in modo très molto structuré, sintetico ed è molto il est très bien strutturato, de è bene de le di prendre comme fil prenderlo conducteur
come filo je conduttore. suivrai donc E quindi Desho seguirò, Rinpoche, dice qui Rinpoche, lui-même Desho suit Rinpoche, che a les sua volta anciens ha seguito éveillés gli de la anziani, i lignée. risvegliati del Dans une lignaggio. transmission, In una dans une trasmissione spirituelle, il n'y a spirituale pas lieu de faire de non è il l'originalité. caso di La fare gli nature de originali. l'esprit La est la natura della même mente è la stessa depuis que les humains da ont un quando esprit. gli umani hanno una Et mente ce qui est bien dit e est quello che è parole du detto Bouddha, bene è parola di et Buddha les Bouddhas s'expriment bien. e il Et Buddha si l'on quindi si peut esprimono bene s'inscrire e sur se leurs ci si può traces, marcher sur iscrivere, leurs pas, camminare et sulle loro entrer dans le tracce, sillon qu'ils ont creusé, entrare c'est une nelle excellente façon tracce que che de hanno présenter fatto, l'essentiel. è bene farlo ed è il modo Hommage essenziale per au fare una maître et à presentazione. Manjushri. Quindi l'inizio, Dans un omaggio al traité maestro e a traditionnel, Mangiustri. In un justement, l'on trattato commence par tradizionale, rendre per l'appunto si hommage comincia au maître, à rendendo son maître omaggio source, al proprio celui maestro dont on a fonte, reçu ai maestri, la quello da transmission. cui abbiamo On ne parle ricevuto la pas en trasmissione. son nom, on n'a Non pas si parla a découvert proprio nome. l'éveil l'autre jour sur l'autoroute Non ou è che ho en allant au raggiunto il marché, où je ne risveglio sais. Il y a sull'autostrada andando al une supermercato, passation, une ma c'è stato un transmission passaggio, una intergénérationnelle, une trasmissione filiation, une intergenerazionale, authentification. una Et on rend hommage aux autentificazione. Quindi ancêtres, rendiamo omaggio aux agli maîtres, à tous les anziani, maîtres ai de la maestri, lignée, à son a maître tutti i source, maestri del en lignaggio la e al personne maestro ici de fonte. Manjushri, Qui qui nella est persona di le Mangiustri, Bouddha de che è il Buddha l'intelligence. C'est un traité dell'intelligenza. qui va parler de Questo è la un trattato che compréhension, parlerà della où l'on rend comprensione hommage e à la quindi si rende dimension omaggio alla d'intelligence de dimensione l'éveil. di intelligenza, di Hommage au comprensione del maître risveglio. et à Quindi Manjushri. omaggio ai maestri, al maestro e a La Mangiustri. réalisation de l'état de La parfait Bouddha, realizzazione dello stato di perfetto Buddha, le but lo vers scopo lequel verso il tendent quale toutes les tendono personnes tutte le ayant persone le bon che karma hanno il d'entrer buon en karma insurpassable di voie entrare spirituelle, nell'insuperabile via spirituale, demande d'apprendre richiede di par imparare l'étude con lo studio directe diretto et e indirecte indiretto les actes gli de atti di Bodhisattva que Bodhisattva, sont les che 6 sono le 6 perfections. perfezioni: Le don, il la dono, la discipline, disciplina, la la patience, pazienza, le il courage, coraggio, la la méditation et meditazione la e la compréhension. comprensione. La réalisation de Quindi l'éveil, la l'état de parfait realizzazione del Bouddha, risveglio, lo stato di perfetto l'état de Buddha, parfait Bouddha et l'état du stato di parfait éveil, perfetto Buddha è lo stato di perfetto qui est risveglio, le but che è lo scopo spirituel spirituale vers lequel tendent verso toutes il les quale personnes tendono tutte qui le ont persone le bon che karma, hanno qui il ont buon les karma, bonnes che hanno le imprégnations, qui ont buone les bonnes impregnazioni, che tendances, qui hanno delle buone tendenze sont entrés e dans che sono le entrate courant nella corrente de par des activités grazie a delle positives, attività positive, vertueuses. Alors, virtuose. vertu est ce qui Qui amène le virtù è bonheur. quello che porta alla Ce n'est pas un jugement felicità, moral. non è un giudizio Donc toutes morale. ces personnes Quindi tutte qui queste sont entrées persone che en sono la voie entrate de nella via l'insurpassable éveil dell'insuperabile risveglio vont apprendre, ont besoin impareranno, d'apprendre, hanno bisogno di d'étudier imparare, di directement et studiare indirectement, direttamente e ce qui veut dire indirettamente, il che dans vuol une dire transmission in una directe et trasmissione aussi diretta, dans ma anche l'expérience, dans la vie, nell'esperienza, les nella actes de vita, Bodhisattva. gli atti di Bodhisattva. Bodhisattvi, Bodhisattva sont Bodhisattva, les vaillantes, les donne vaillants, e celles, uomini, ceux i qui ont valorosi, le le valorose e quelli courage de che hanno il s'ouvrir, le coraggio di courage de aprirsi, s'éveiller, di de risvegliarsi, s'ouvrir à eux-mêmes, di aprirsi de a se s'ouvrir stessi aux autres, e de di s'ouvrir aprirsi agli au monde, altri, di aprirsi al de mondo, sortir du di cocon, uscire dal du petit cocon guscio, de l'ego, dal piccolo sortir guscio du carcan de dell'ego, l'individualité, uscire et dalla corazza de s'ouvrir. dell'individualità, di Ce qui demande aprirsi, il che vaillance, qui richiede demande valore, courage, ardimento, et ce qui coraggio, est la pratique des che è courageux, la des pratica courageuses, des dei bodhisattvas, des coraggiosi, delle bodhisattvas, coraggiose, dei qui s'exercent bodhisattva, dans les e 6 chi perfections, viene les 6 vertus esercitata nelle transcendantes, 6 virtù celles que je vous ai trascendenti, nelle déjà 6 nommées tout à perfezioni l'heure, che ho già detto le don prima, ou la il dono o générosité, la la generosità, discipline, la disciplina, la la patience, pazienza, le courage, il coraggio, l'énergie persévérante, l'energia, la perseveranza, la la méditation, ou la meditazione stabilité o stabilità et la e compréhension. la comprensione. Là, remarquez que
si l'on parle de Notate che méditation, nous l'utilisons comme synonyme se parliamo de di stabilité meditazione, ou de lo usiamo stabilisation. come sinonimo di Qu'est-ce que stabilità, la méditation? stabilizzazione. C'est Che cos'è cette la pratique meditazione? qui È la nous pratica apprend che ci à insegna apaiser a acquietare l'agitation du l'agitazione mental, del mentale qui nous apprend e à che ci insegna a stabiliser stabilizzare notre esprit, la nostra mente, nos pensées, i nostri nos pensieri, émotions. le nostre Donc, emozioni. il y a dans méditation Quindi in le sens meditazione c'è il senso d'apprentissage, de di s'habituer à un apprendimento e di état, abituarsi ad et uno le stato sens ed il senso de s'habituer à un di état abituarsi ad uno de stato repos, di de riposo, di stabilité, stabilità, qui est la base che è la pour base tous les exercices per spirituels tutti gli et tout esercizi le cheminement. spirituali e tutto il cammino. Et parmi ces 6 vertus, E tra il queste s'agit, virtù, le moment venu, quando arriva il d'étudier puis de momento, méditer si tratta di shamatha. studiare e poi Shamatha, di c'est Shinai. meditare lo Le stato di shamatha en shamatha. sanskrit, Shinai en tibétain. Shamatha in sanscrito, Shina in Shi, tibetano. c'est paix, Shi è pace, tranquillità, tranquillité ou repos, o riposo, repos tranquille, riposo paisible. tranquillo, quieto. Et ne, c'est E rester. Donc ne è Shinai, rimanere. plus Quindi littéralement, shine ce serait letteralmente rester significa tranquille. rimanere tranquilli. Il s'agit d'apprendre Si à tratta di rester imparare tranquille, a rimanere à tranquilli, laisser notre a esprit au lasciare repos. la nostra mente a riposo, Qui constitue, shamatha, che constitue costituisce shamatha l'essentiel de la l'essenziale della perfezione de perfezione la della méditation. meditazione. Et il s'agit E si aussi tratta anche di d'étudier et de studiare e di méditer meditare Vipassana, Vipassana, qui est l'essentiel de che la è perfection de l'essenziale della compréhension. perfezione di La comprensione, la sesta sixième la perfection ou sesta vertu transcendante, ce perfezione sont o des virtù synonymes. trascendenti che sono Vipassana, sinonimi. sanskrit, en Vipassana in tibétain, lacton, sanscrito, a le lacton sens in de tibetano, voir clairement. significa vedere En chiaramente. tibétain, In tibetano, en anglais, on dit insight, in inglese si dice vision profonde, insight, visione ou profonda. voir clairement ce Vedere qui est tel que chiaramente c'est, quello che voir la è così réalité com'è, vedere dépourvue de la voile, realtà, découvrir la réalité, scoprire la découvrir realtà, la nature, scoprire découvrir la nature de la la réalité, natura della découvrir la nature realtà, de la réalité, de son la esprit, natura de della la propria réalité que je mente, suis, della realtà che cette sono. vision directe, È una visione voir diretta, clairement. vedere Et chiaramente. l'on peut voir clairement E si può vedere lorsque chiaramente l'esprit quando la a mente développé ha la sviluppato stabilité. la stabilità. Reprenons l'image Quindi riprendiamo de l'eau l'immagine troublée dell'acqua par turbolenta de la vase. e agitata, Repos, le repos in amène cui la c'è il décantation. fango, il Et riposo lorsque porta il l'eau decantamento est e quindi décantée, una volta che l'on peut l'acqua en si celle-ci voir decanta clairement, possiamo vedere voir chiaramente, profondément, vedere a fondo, voir son fond. profondamente, vedere il fondo. Je vais donc expliquer Dunque succinctement spiegherò comment conduire ces succintamente pratiques. come fare queste pratiche. Il y a Ci 3 sono tre approches pour approcci per développer ces sviluppare queste méditations de meditazioni di shamatha et shamatha e vipassana. vipassana. Méditer Meditare shamatha shamatha puis e poi vipassana. vipassana, Méditer meditare vipassana vipassana puis e poi shamatha. shamatha Méditer e les deux meditare conjointement le dès le due début. insieme dall'inizio. Alors, on peut commencer par Quindi si può l'une cominciare con l'una ou o l'autre, con l'altra, ou l'on peut o si può mener anche les deux en parallèle. condurre le due pratiche insieme, in parallelo. Ce sont des approches Sono différentes. degli approcci Il y a diversi, des lignées qui ci enseignent sono plus dei d'une lignaggi façon, che insegnano plus più un de modo l'autre. o più l'altro. Cela est aussi caractéristique È d'écoles stato, particulières. queste sono Nous caratteristiche di scuole utilisons particolari. les 3 Noi méthodes, utilizziamo i tre metodi: shamatha,
repos, shamatha, puis voir riposo clairement. e poi vedere chiaramente. Si on fait le contraire, Se si fa il on contrario, apprend à découvrir si impara a la scoprire vue juste, la c'est-à-dire la à visione découvrir giusta, ovvero a scoprire par la logique, con la logica, l'analyse, con l'analisi puis par e poi l'expérience, con le l'esperienza caractère il carattere illusoire des illusorio perceptions delle habituelles, percezioni le abituali, caractère il illusoire carattere ou illusorio o relatif du moi relativo et de ses dell'io projections. e delle Développe sue proiezioni. cette compréhension Quindi si sviluppa et questa cette comprensione compréhension e étant questa née comprensione non seulement intellectuellement, mais è aussi condotta non dans une solo expérience, mais on intellettualmente, ma anche stabilise in cette un'esperienza. compréhension. Quindi si La stabilizza stabilité qui questa vient comprensione secondairement du e quindi shamatha la et la stabilità che arriva compréhension, in l'expérience qui secondo luogo vit stabilizza directement questa et esperienza in cui la si vive compréhension direttamente la vipassana. comprensione, ovvero vipassana. Et les deux E conjointement, poi le due il y a insieme, un peu des deux c'è un po' dei due processi et qui sont cultivés en même che temps. è coltivare allo Stabilité et stesso tempo compréhension se stabilità e développent comprensione, en parallèle che et quindi si sviluppano simultanément. parallelamente e simultaneamente. Ceux qui ont un bon karma Quelli che hanno un buon et qui karma ont confiance e che hanno en un fiducia maître in un spirituel maestro spirituale et qui sont dotés e de che hanno courage et coraggio ed d'intelligence pourront intelligenza, réaliser ces potranno pratiques realizzare queste facilement, pratiche quelle que soit facilmente, l'approche qu'ils quale suivent. sia l'approccio che seguono. Donc, si vous avez de bonnes Quindi se dispositions, avete delle buone si vous avez une bonne disposizioni, se connexion avete una avec un buona maître connessione con spirituel un maestro qualifié, spirituale si vous avez qualificato, courage, se avete diligence coraggio, et intelligence, diligenza e bref, intelligenza, ça ira toujours. insomma, Et quelle que soit andrà l'approche que sempre vous bene e suiviez, qualunque approccio ça ira bien. seguirete andrà bene. Pour vous, la méthode n'aurait pas Quindi d'importance. per En voi, per queste revanche, persone, il metodo ceux non qui ont avrà des importanza. aptitudes moindres Al devront contrario, quelli che d'abord hanno et longuement delle capacità pratiquer inferiori dovranno shamatha, inizialmente praticare a sans défaut, lungo stable, shamatha, développer in le modo repos, la stabile, tranquillité senza d'une façon distrazione, in stable modo et stabile, sviluppando la dépourvue de tranquillità, défauts. senza Car ces difetti, senza personnes n'auraient pas de prime mancanze, abord perché queste l'aptitude persone nécessaire pour al méditer avec cominciare non succès avranno la l'atteggiamento perfection de compréhension. necessario per meditare Ah, la tout de suite perfezione entrer della dans la comprensione. compréhension Quindi entrare et subito l'expérimenter nella comprensione e demande une sperimentarla réceptivité, richiede una une ricettività, una qualification qualità o delle qualità aiguë qui molto n'est pas celle de tout sottili, le monde. acuti, che non sono per tutti. Une autre approche, Un altro approccio alors, consiste à développer consiste a l'expérience sviluppare de la vue l'esperienza et della dans cette compréhension à visione développer e in shamatha. questa comprensione L'autre sviluppare approche shamatha. consiste à Quindi l'altro développer approccio vipassana, la è vue, et sviluppare ensuite la à visione stabiliser celle-ci. vipassana e poi a stabilizzarla. Shamatha vipassana se Quindi développe shamatha alors conjointement. vipassana allora Bon. si sviluppano insieme. Il est enseigné que cette È méthode insegnato permet che de questo diriger metodo facilement les permette di disciples dirigere et de leur facilmente, faire guidare aisément i, découvrir i l'expérience discepoli e méditative. fargli scoprire facilmente l'esperienza Soit meditativa. dit en passant, si vous le voulez, ce livre doit Allora, être disponible questo libro et sarà disponibile. les stocks ont brûlé. Les stocks ont brûlé, mais il est Il téléchargeable magazzino è et bruciato, vous quindi pourriez le mettre dans fisicamente non c'è, ma l'espace si virtuel possono de la scaricare. retraite et ceux qui le souhaitent, vous pourrez le télécharger et suivre avec. Le guide La compatissant, le Bouddha. guida Le Bouddha est le guide che compatissant qui compatisce, nous guide avec amour, che avec ci guida con bienveillance, amore, avec bonté. benevolenza e con Dans les bontà, sutras, nei les sutra. sutras sont l'une I des trois sutra corbeilles ou sono uno l'une dei des tre trois catégories cesti o una delle des tre textes categorie di testi bouddhistes, des textes, buddisti, des dei enseignements du Bouddha. testi Il y a dans
Le corpus bouddhiste Il est l'un corpus des plus buddista vastes è du uno dei più monde vasti del et il y mondo a e ci dans ce sono in corpus questo ce corpus qu'on appelle quello Vinaya, che si chiama Sutra et Vinaya, Abhidharma. Sutra e Vinaya, c'est le Abhidharma. recueil Vinaya è la des textes raccolta dei concernant testi che la riguardano discipline, la la conduite, disciplina, la la condotta, communauté, la comunità, tous les conseils, les quindi i prescriptions qui consigli furent données e le par le Bouddha prescrizioni en che furono différentes dati dal Buddha circonstances. in varie Les sutras situazioni. sont I des sutra sono épisodes, degli des episodi qui relatent telle che circonstance qui riportano fut a diverse la source d'un circostanze enseignement. Donc ce che sont furono la des fonte di enseignements insegnamenti, quindi contextualisés sono dans insegnamenti les différents épisodes de contestualizzati la vie du nei Bouddha. diversi episodi della vita Et del Buddha. l'Abhidharma, qui est E l'Abhidharma, troisième che è la collection, terza et la collezione, phénoménologie. è la fenomenologia, Donc l'expression de quindi comment sont l'espressione les choses, di come comment sono le cose, des modalités de la cognition, de la la perception modalità della et conoscenza e della percezione de la réalité de ce que e la l'on modalità expérimente della realtà di quello et che de sperimentiamo. l'illusion de la E réalité l'illusione et de della la realtà réalité e de della l'illusion. realtà dell'illusione. Dans les sutras, dans Nei ces sutra, récits, in questi le Bouddha racconti, il Buddha expliqua sa ha pensée esplicato il suo profonde, pensiero définitive, profondo, et definitivo, ailleurs aussi e in de grands maîtres, altri Asanga, dans le Bodhisattva altri Bhumi, c'est un maestri come grand Asanga o traité, un Bodhisattva, Shravaka Bhumi. Bon, Shravakabhumi, tout cela, ce sont des che grands sono maîtres qui tutti ont grandi écrit des maestri traités che sur hanno la scritto dei méditation. trattati sulla Shnanagarbha, dans meditazione, le Shnanagarbha, Madhyamaka nel Karika Madhyamaka, Hridaya, Madhyamaka Hridaya Karika, in questo Shantideva dans le testo, Bodhicharya Avatara, Shantideva nel Kamalashila dans les 3 Bodhicharyavatara, traités de méditation, Kamalashila nelle 3 Atisha dans trattati di le meditazione e Bodhipata Pradipa, Atisha nel ont conseillé de Bodhipata chercher Bradipa. d'abord È l'état de consigliato di tranquillité, cercare shamatha, innanzitutto lo stato di puis de tranquillità méditer della mente e poi di sur la vision meditare profonde. sulla visione profonda. Il y a plusieurs approches, Quindi mais ci sono vari celle-ci approcci, a tendance à être dominante, ma questo d'abord qui shamatha, puis tende a vipassana, essere pour des dominante, raisons prima pédagogiques. Shamatha e poi Vipassana per Dans tous ragioni les cas, pedagogiche. In tutti i shamatha, casi, rester Shamatha, tranquille, rimanere est le tranquilli, fondement è il nécessaire fondamento aux yogis, necessario agli aux yogi, yogini yogi, bouddhistes et non buddisti bouddhistes, e non pour buddisti, pouvoir per poter abandonner les passions. abbandonare le passioni. Que vous soyez bouddhiste ou Che vous ne siate soyez pas bouddhiste, buddisti si o vous che êtes non siate engagé buddisti, dans se une siete voie de impegnati in una via libération di des passions liberazione et des dalle illusions, passioni e dalle vous avez illusioni, besoin de cette avete bisogno stabilité, di questa vous avez stabilità, besoin de shamatha avete bisogno di comme shamatha base come base et fondement. e fondamento. En outre, shamatha Inoltre, est la shamatha è méditation una qui doit être meditazione accomplie che par deve n'importe essere quel yogi fatta, du realizzata da Hinayana ou du qualunque Mahayana. yogi, che sia dell'Hinayana o Hinayana, del c'est Mahayana. la petite voie L'Hinayana è personnelle. la via Mahayana, c'est la voie piccola, universelle. individuale, il Mahayana è la Ce via sont les deux universale. grandes Sono approches i due grandi des enseignements du approcci Bouddha. degli insegnamenti del Une Buddha. façon de dire que quel que È un soit modo per dire che au sein des qualunque enseignements du sia Bouddha l'approche que vous suivez, l'approccio che voi personnel seguite, ou che sia universel, personale o universale, shamatha en Shamatha est la base. è la base di questa Et dans via. le Mahayana, la E voie nel universelle, Mahayana, nella via tous les universale, yogis tutti gli du yogi Paramitayana comme del du Vajrayana doivent Paramitayana pratiquer come del shamatha. Vajrayana debbono praticare Paramitayana, ce Shamatha. sont les Il vertus Paramitayana sono le transcendantes, virtù les 6 que nous trascendenti, avons le mentionnées, 6 che abbiamo et le visto, Vajrayana. e il Vajrayana C'est le Tantrayana, c'est è la il voie des Tantrayana, tantras. la via dei Tantra a le Tantra. sens de continuité. Tantra significa Et là continuità aussi, dans la voie e universelle, anche nella qui via a ces deux universale che ha dimensions, queste due Paramita, dimensioni, Vajrayana, Paramita e Paramitayana, Vajrayana, Vajrayana e Shamatha Paramitayana, est la base. Shamatha ne è la base. Donc en bref, Quindi, cette in breve, pratique questa est la pratica è base la la base, plus la più importante pour importante per tous les tutti yogis qui gli aspirent à yogi che parcourir la voie. aspirano a percorrere la via. En notre époque,
Nella nostra des 5 epoca, delle dégénérescences, 5 pratiquer degenerescenze, shamatha est un point très praticare important shamatha è un punto pour molto ceux qui, comme importante moi, per coloro che, come aspirent à me, orienter aspirano leur a esprit orientare la loro vers la mente méditation. verso la meditazione. Alors, à notre époque des La 5 nostra dégénérescences, epoca delle c'est 5 ce que l'on nomme aussi degenerescenze, quello che le Kali chiamiamo Yuga, anche ou il l'époque Kalinga résiduelle. o l'epoca residuale. Euh, hein, c'est une notion dont nous n'avons È pas una nozione habituellement beaucoup l'habitude. alla quale non C'est abbiamo que l'abitudine. il y a une sorte de C'è dégradation una specie di degradazione, di dans degrado, une agitation, une vitesse, une agitation un'agitazione, de una plus en plus velocità grande. sempre più grandi, Alors, que le monde aille de plus en plus vite, che il mondo vada sempre più veloce c'est une constatation évidente. è una constatazione evidente. Et il y a dans cette vitesse Ed in questa aussi velocità ce que certains ont appelé le règne de la quantité, è quello che alcuni hanno chiamato il regno della quantità, de plus en plus, sempre di più, toujours plus. sempre di più. La croissance Croissance infinie dans la un monde crescita fini. infinita in un mondo finito. C'est René Guénon qui avait écrit un livre, Le règne de la quantité È stato et les scritto signes des temps. un libro, Il regno della quantità e intéressant. il segno dei tempi. Vitesse, la Quindi quantité, velocità, et qui amène quantità une forme che conducono ad de una forma dégradation. di De degrado. dégradation qui finit par Un amener degrado che alla de gros fine problèmes. porta dei grandi problemi. Gros problèmes de la fin des cycles, Sono avec i problemi della fine les dei famines de cicli, la fin des temps, les le épidémies de la fin des temps, carestie, les guerres de la le fin des temps. epidemie C'est pas, e le c'est pas guerre marrant. della fine dei tempi non è affatto Et divertente. ça se dégrade de plus en plus. E lo vediamo che Et c'è en un tout cas, degrado dans notre sempre più époque grande. de In ogni caso, nella dégénérescence nostra aussi, epoca di degenerazione, la pratique la de pratica di shamatha, shamatha, de la stabilité, della est un stabilità, point très è un important pour tous punto ceux qui aspirent à importante per orienter tutti quelli che leur aspirano esprit ad dans la orientare la loro méditation vers mente l'éveil. nella meditazione Alors, verso il cette utilité risveglio. peut se comprendre Questa par des images, des utilità si può métaphores, des capire con delle analogies. immagini, con delle Le metafore. reflet de la Il lune riflesso della n'est pas luna clair sull'acqua non sur de è l'eau chiaro su agitée. dell'acqua agitata. Alors, imaginez Immaginate un plan d'eau uno specchio d'acqua agité che è agitato et la lune, e la luna, un joli clair de lune, c'è un mais bel la lune chiaro ne di sera pas luna, ma claire la luna non sur sarà l'eau chiaro su frémissante. dell'acqua che si agita. Par contre, si le Al plan d'eau contrario, se lo specchio d'acqua est étale, è calme, piatto c'est e un miroir calmo, diventa dans veramente uno lequel specchio la lune nel peut quale la se luna si réfléchir può et riflettere apparaître e apparire stable et stabile parfaite. e perfetta. De même, Allo stesso modo, pour dissiper per dissipare l'obscurité et l'oscurità distinguer des e fresques, distinguere il degli faut affreschi, conjointement la clarté bisogna d'une allo bougie stesso tempo la et chiarezza di l'immobilité de una l'air. candela e l'immobilità Hein? dell'aria. Vous êtes dans un temple, Siete in un tempio, par exemple, ad esempio, il y a des fresques, ci sono degli affreschi, c'est la nuit. è notte, La nuit, l'obscurité, notte, è ici dans la buio, métaphore, représente e pour che nella metafora l'ignorance, rappresentano l'ignoranza, l'absence de vue, l'assenza di l'absence de visione, visibilité. On ne voit l'assenza pas, di on ne comprend pas. visibilità. Non Pour vediamo, dissiper non capiamo. cette, Per dissipare ce manque de questa connaissance, mancanza di il y a besoin d'une conoscenza clarté c'è bisogno di una chiarezza, qui est la bougie, e che è la candela, source de lumière. la fonte di luce. Et
aussi, E anche c'è pour que la bisogno, source de lumière soit affinché opérante, la fonte di il faut luce que l'air funzioni soit bene, calme. bisogna che l'aria sia Si vous êtes dans une tranquilla, tornade calma, avec une perché se bougie, state in un tornado con la una bougie est candela, soufflée, ou la candela si si l'air est spegne, instable, elle l'aria è vacille. instabile, Dans la la fiamma stabilité de vacilla. l'air, Quindi la stabilité stabilità qui dell'aria, représente aussi pour les souffles che et shamatha, rappresenta anche i et la soffi, clarté è qui se développe Shamatha, e la chiarezza che si sviluppa et qui brille e che bien dans brilla cette in stabilité questa et stabilità Vipassana. è Vipassana. Les deux sont Quindi tutte e due complémentaires et nécessaires. sono necessarie e sono complementari. Analogiquement, In modo, un per esprit qui n'est analogia, pas una un seul mente instant che non sans è pensée discursive, nemmeno per un donc qui n'a pas istante senza la pensieri qualité de discorsivi, che stabilité non de ha shamatha, la qualità di ne pourra stabilità di pas Shamatha, non voir potrà clairement vedere et chiaramente découvrir e scoprire l'intelligence l'intelligenza première de la prima vision della pénétrante visione Vipassana. penetrante, Vipassana. Et quand bien même cela lui arriverait-il de façon E fugace ou anche fugitive se d'avoir une arrivasse intuition, questa intuizione in modo celle-ci ne fugace, pourrait pas questa devenir intuizione stable. non potrà diventare e rimanere stabile. Fin de l'introduction. Questa è la fine dell'introduzione. Je pense qu'il est bien de s'arrêter à la fin de cette introduction. È bene che ci Si fermiamo alla fine di questa vous avez introduzione des e remarques, se des avete dei questions, commenti, delle il nous domande, reste un petit peu de temps et ci nous resta pouvons un po' di tempo avoir un moment e d'échange. possiamo quindi avere un momento di scambio. Pour vous qui êtes ici, Per quelli che sono manifestez-vous, presenti, potete et manifestarvi pour alzando la mano, e quelli che invece nos cyber sono online, retraitants, ovvero vous pouvez i cyber lever la ritiranti, main, potete vous alzare avez la la mano fonction perché avete la lever la main. funzione alzare la Comme mano. vous êtes nombreux, je pourrais Siccome difficilement siete vous voir numerosi sarà difficile per Rinpoche vedere chi alza la mano sur vos images à l'écran, mais utilisez la fonction usate participant comunque en bas de la l'écran. funzione Vous partecipanti cliquez, che è in vous voyez la basso liste e et lì c'è la vous lista pouvez, e in basso avec votre potete nom, lever la main. alzare la mano. Est-ce qu'il y a des questions, madame? Attendez, un petit instant, on va vous donner un micro, comme ça les gens en ligne pourront aussi vous entendre. Bonsoir. Prenez le micro. Ah, carrément. Ah, alors, est-ce qu'il faut utiliser le micro? Il faudrait presque avoir un masque pour pouvoir parler dans un micro. Pour ça Bisognerebbe qu'en avere una général, on le garde à mascherina distance. C'est per notre parlare nel opérateur qui est venu ce microfono. soir qui tient le micro à distance des gens, Bon, un petit peu sur le côté. Il bon, problema è bon, risolto bon. Pour le tenendo il désinfecter. Il microfono a faudra travailler tout distanza. ça, hein, parce que attention, Voilà. attention. C'est difficile d'avoir la paix de l'esprit. È difficile Par avere moments, on la se rend pace même pas della compte mente qu'on perché part dans des pensées. non ci rendiamo neanche conto di partire nei d'un seul coup, pensieri on se e rend compte qu'on n'est pas là, improvvisamente en ci fait. rendiamo conto Tout che à non fait. siamo Complètement qui, ailleurs. siamo Tout à fait. completamente altrove. Ben, E rispondere c'est in une pace, bonne eh sì, è découverte. così, è una Et, buona scoperta. c'est le signe, È il segno, effectivement, effettivamente, de l'agitation du mental et comment dell'agitazione del mentale l'agitation du e come mental l'agitazione del nous, mentale d'une certaine façon, possède ci et nous possiede in un emmène certo dans senso toutes sortes e ci porta de pensées, de divagations, in de ogni sorta di fantasmagorie ou quoi que ce soit. pensieri, Et divagazioni, c'est cette fantasmagorie. possession Ed è par le questa mental qui essere entrave posseduti dal aussi la mentale présence. che Le impedisce fait la d'être presenza, pleinement présent ci à impedisce di l'instant. essere pienamente presenti On est all'istante, habituellement perché di continuellement en solito train siamo, o soit continuamente dans des pensées, en train de siamo ressasser le passé
nei en nostri train pensieri, a d'anticiper ricordarci l'avenir, del passato, anticipare il futuro. l'anticipation dans des souvenirs l'un ou l'autre. Quindi o Et ricordi o c'est cet anticipazioni, accaparement du mental ed è qui questo nous fait modo di qui nous accaparrarci exime del du présent mentale che ci et de impedisce l'incapacité di à être rimanere nel simplement presente, che ci complètement impedisce ad essere 100% semplicemente, présent à completamente l'instant. al 100% presenti all'istante. Ben, c'est la pratique de shamatha est La pratica justement di shamatha l'apprentissage appunto è imparare d'une dépossession una du depossessione mental. da parte del On mentale. apprend à rester Impariamo a stable rimanere sans stabili continuellement partir senza ainsi continuamente avec ses partire pensées. nei nostri pensieri. Bien. C'est un joli masque maintenant, c'est bien. Oui, faites attention. J'ai déjà Quindi entendu dire que fate dans les centres de attenzione. retraite, Ho già la sentito distanciation, dire che nei c'était centri pas di archi top. ritiro non Et c'era una buona si vous ne le faites pas pour distanziazione. vous, faites-le pour les Se autres. non lo volete fare Parce per voi, que fatelo per gli les altri, personnes les plus dangereuses, perché le ce sont persone les più porteurs sains. pericolose sono i portatori Ce sani. sont les jeunes qui Sono se i croient giovani pas forcément concernés che et pensano qui che non li peuvent riguarda être malades e che ou possono même essere surtout être malati porteurs sains, o mais essere dei portatori qui sani par contre sont contagieux. e che però rimangono e sono S'il y a d'autres contagiosi. remarques Ci ou sono altri alors en commenti? ligne, vous êtes très calme, nombreux mais très Online siete calme. numerosi ma molto calmi. Deki, je vous passe la parole. La parola a Bonjour te. Rinpoche, vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Voilà, j'aurais une question par rapport à la pratique de la pleine Rispetto alla présence. pratica della Est-ce que dans piena la pratique de la presenza, pleine présence, on in peut questa dire pratica qu'il y a les deux possiamo dire che ci approches sono i due de approcci, shamatha et de shamatha e vipassana? di vipassana? Et Risposta di comment? Rinpoche. Alors, si vous voulez, je propose que Se l'on volete vi parle de cela un petit propongo peu plus en di détail parlare di demain. questo punto più in dettaglio Le temps domani, nous est compté. perché abbiamo il Mais tempo contato. dans la pratique de la pleine présence, alors il Nella faudrait déjà pratica della expliquer piena ce qu'est presenza, la come ho pratique de già, la pleine e présence già et bisognerebbe spiegare cos'è expliquer la pratica qu'il della y a piena toute une presenza e spiegare méthode che c'è tutto un metodo pour cultiver per la méditation coltivare de pleine la présence, meditazione di attentive, piena ouverte et presenza, altruiste. attenta, aperta, J'ai fait altruista. un important manuel Ho pour... scritto il y a un tout un manuale entraînement sur 2 in mois cui qui c'è se fait. un addestramento Faut voir su 2 le grand mesi, livre de la pleine présence. il grande libro Donc, della il y piena a beaucoup de presenza. personnes le Dunque, pratiquent. ci sono molte Il y a des persone che lo facilitateurs praticano, ci sono dei qui le facilitatori présentent, qui che lo accompagnent des groupes. presentano, che accompagnano dei Donc, cette gruppi. pratique de la pleine Questa présence pratica della piena est, pour presenza, faire simple, per dirlo une in modo façon semplice, è un contemporanea modo de contemporaneo présenter di la presentare pratique la de pratica shamatha. di shamatha. Et la question de Christine E est, la y a-t-il domanda di Cristina vipassana, è: la c'è compréhension vipassana, la dans la comprensione pleine nella présence? piena presenza? Elle n'y est pas Risposta: explicite, non c'è in modo mais esplicito, elle émerge ma implicitement. emerge implicitamente. Donc, mais la pratique de la pleine présence, Ma la comme elle pratica est della piena enseignée presenza, come viene dans la insegnata méthode OMT, nel Open metodo Mindfulness OMT, Training, Open Mindfulness et Training, surtout è Vipassana, soprattutto mais Vipassana, ma dans, et surtout Shamatha, è pardon, soprattutto mais le Shamatha, shamatha, lorsqu'il arrive, correzione, ma lorsque la shamatha, présence devient ma quando la ouverte, presenza lorsqu'elle aperta s'ouvre, si elle apre, amène à une forme conduce ad d'intelligence una forma di qui est Vipassana. intelligenza che è Donc, Vipassana.
on ne peut pas dire Quindi que non ce possiamo soit dire explicite, che sia mais esplicito, il y a un processus ma c'è un de processo di maturation, de maturazione. mûrissement. Et Vipassana, dans la Vipassana compréhension e et nella particulièrement comprensione, in la modo phénoménologie particolare libératrice. nella La fenomenologia liberatrice, c'est la compréhension de la la structure fenomenologia cognitive de liberatrice è notre la expérience. comprensione della Et struttura c'est là que cognitiva se della trouve nostra Vipassana. esperienza ed è appunto qui che si Mais trova il s'agit Vipassana. que ce ne soit pas une compréhension Ma non è intellectuelle una seulement, comprensione il s'agit que ce intellettuale soit un vécu solamente, è et importante un che sia vécu qui anche soit un stable. C'est vissuto, ainsi e un que vissuto che sia stabile. Vipassana et Ed è Shamatha in questo modo che se quindi rencontrent Vipassana e Shamatha et si se vivent incontrano e si conjointement. vivono On y contemporaneamente e reviendra. congiuntamente, ma Merci beaucoup. ritorneremo su questo punto. Bien, je vous propose que nous concluions par un petit moment Quindi Rinpoche justement ci de propone di repos, concludere appunto con un breve momento di de riposo, Shamatha, di Shamatha, de pleine présence, di piena presenza, en restant tranquille rimanendo dans une tranquilli, expérience ouverte et in dégagée. un'esperienza aperta, sgombra. Il ne s'agit pas de se tendre, Non bisogna ni de se tendersi concentrer, né di mais simplement de concentrarsi, ma rester en une semplicemente présence rimanere lucide, in una presenza lucida, attentive attenta, et dégagée, sgombra, un champ sensoriel ouvert. e un campo Ainsi au sensoriale repos pendant aperto. quelque temps. Rimaniamo così a riposo per qualche istante. Et de conclure E par une concludiamo dédicace, con una dedica. toute vertu Le ainsi virtù così pratiquée praticate et sans aucune sono senza appropriation, appropriazione dédiée au al bien bene de di tous les tutti i vivants, viventi, en la dedicate réalité absolue. nella realtà assoluta. Bonne soirée, bonsoir,